Hello Nancy viewers kan ajila first khor duishle joagali chumukiri made 5th mile model village te ekta fishery ekta pond de 19 years la ekjun jawan chugura joagali sham de nega kosol guri thatande tai pani de dubi muri jishina ko ase yede state disaster response force khanba kwala hisabte tahan itu laga khobor 6 baji sham de paisina ko ase logo de 20 minute te tan tu jaga de spot te punchina tan bata de search operation lo laga 749 de body duishle pani bitorwa recover kurishina ko ase yede tahan iman diri kile lagise gole itu pani duishle bishi deep thaisina ko ase chundu karne itu easy thana ina ko ase itu victim duishle p lakhum goina hukir village shamador district laga sina kui thai ase tai tade carpenter laga training lobole karne aina thaisina ko ase itu tai sham 3 baji nishina de ta laga sathi khan lo de kosol kurle jalaga swimming kurle jalaga itu tande inga tragedy duishle tu bishir hwala asna ko ase chundri tia authorities khan itu laga pore manuhan ge nodi nohri niga pani khan de monsoon la time de na jawle garne ko ase ki garne kushile pani la level kiman ase tu na jana garne itu laga pore parents khan gi caution kure ase nijor bacha khan ge pani khan de niga nodi hobi ki bi hobi iniga swimming kurule na pathabole garne ko ase ki garne kushile tu khali life la risk eklan hoy but itia pani dushile pura contaminate hoina ase iture ki bimar bi ulao pare gona Hornbill TV reporter Deep Saikya la podishile update iniga ase ki tai laga gaw de guli lagine tha dushile tu ulawole garne tagi tia Guwahati ri ani luina ase niga hoina khobor jani paise tai la theng de laga la guli dushile ita bi tu theng de hardi dangor laga osore phasina ase na ko ase itula apore tai laga jun armpit under de guli lagisi ko ase itu dushile guli dushile chest laga ekdam hard la osore punchina ase niga bi khobor jani pai thagi ase इतिया इतुला इंसिडेंट दुशरा अपने सो मनवा जानी थई एजे कि ताई अगस्त 30 ला दिन दे मणिपुर दे सेनापति डिस्ट्रिक्ट अंडर दे लाइव विलेज दे जिनिया फ्लावर फेस्टिवल कवर करले जाइना थैसे चुंदुरी तो कवर करना ताई वापस गाड़ी दे आतन दे ताला थेंग दे गुली लागिसी तुसी ताई नीचे गरातन दे तु सावले जातन दे ताला आर्म पिट ते गुली लागि एसे चुंदुलगा परि दे पुलिस खाना साइड पर कोया से कि इतुलगा एफआईआर ऑलरेडी फाइल हुना से और इतु एक्यूज तुसले पुलिस कस्टडी दे आसे ना कोया से इदुरे तान पुलिस खाना साइड पर दुसले कोया से कि इतिया इतु एक्जेक्टली जानिना कुरिसिना नाजन्ना कुरिसे वो इतुलादु तान कोबो ना परबुना कोया से तान ब्रा क्लेरिफाई गुरे से इतुरिसले तान बा साइड इंक्वायरी गुरना पिसिदि तान ब्रा इतुलगा परि को परबुना कोया से इधर रिपोर्ट लाई सबते जेसे बोले दीप साइकिया गे लाइव पीएससी रे वापस लुई जनता के एडमिट करि राखिना तादे लगा मानुखन लो मिलिना ताला कैमरामैन और ताला फ्रेंड निगा इतु इंसिडेंट हुआ जगह दे जाइना सातन दे इतु लैंडस्लाइड एरिया ओसर दे एकता गाड़ी तादे मानुखन बुइना थागिसिना को आसे चुंदरे हुदा उदी ग्रातन दे इतु मानुखन लो दे इतु हाइड्रोलिक एयर गन एडवांस्ड एयर गन गुनु कोबो इतु पाइसिना को आसे चुंदरे थान बा एडमिट करिसि को आसे कि ताहन ब्रा होय इनिगा चिरिया मारिसे इतु तंदे थान निगा गुली चलाइसिना दीप साइकिया और कैमरामैन बा कॉलेज सबते जेसुले तहन तो फेस्टिवल खत्म करना वापस आई था तंदे पोस्टिबरा 2-3 किलोमीटर बाहर उलाई जा पिसिले रास्ता दे लैंडस्लाइड होय आसे इनिगा खने थान आगि जावो ना पारो गइना साइड ते रुखिना इनिगा लो रेस्ट लोआ तंदे तहन परे गुली चला लासना को आसे पिछे थान बा कॉलेज सबते जेसुले तो कुंदु गाड़ी ते बंदूक लोदे पाइजे इदु गाड़ी देखता माकी और दुईटा मोता थाइसिनगा को आसे इता इतु गुली माराला और गुली लगाला दुइसले अलपि उल्टा पल्टा होइसिले तु ताइला सुकुदि बि लागिबले चान्स थाइसे इतु ताला माथा दे दिमाग ति बि लागिबले चान्स थाइसे और इतु गुली दु कुन गिबि लागिबले चान्स थाइसे लुइ दु गुली दुइसले खाली ताइगे हि लागिसे और इतु बि एक बार नहय बट दुई बार लागिसे इतिया लाइव विलेज ला साइड प्रा दुइसले कय आसे किदु एक्यूज्ड राइवेनी रामाई को दुइसले ताई ताहला बस्तिला मानु नहयना कय आसे जिनिगा कुम्बा मीडिया दे रिपोर्ट करसे कि लाइव विलेज ला मानुरा इतु तागे जखम बुदिसे इतु हसा नहयना कय आसे ताहन बा कय आसे एक्यूज दुइसले फुबान खुमान कइना इतु दुइसले सेनापति दे एकता काउंसिल लगा रेसिडेंट आसेना कय आसे और इतु मानु दुइसले इतु फेस्टिवल दे एज अ टूरिस्ट विजिट कोला आसेना कय आसे इतुरे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स कुम्बा देनेगा लाइव विलेज के एक्यूज असे गुना कुइ थागा इतु दुइसले थान बा डिनाई ग्रेस थान बा कय आसे ताला बस्ति दुइसले पीस लविंग और हॉस्पिटेबल विलेज आसेना कय आसे इतु लगा पोडे ताहला बस्ति दे उइसले नेगा शिकारी हन्दु उइसले सब माना आसेना कय आसे इतुरे इतु मानु राइनेगा बन्दुक धरि आइदि इसिना कय आसे या विलेज काउंसिल ला साइड प्रा दुइसले कय आसे कि एक्यूज प्रा ताई एडमिट कुर्सी कय आसे कि ताई चिरिया मारुले तंदे इतु ताई साइकिया थाकी आसे ना जन्ना माराला आसेना कय आसे और आगे कुइदिया निसिना इतु दुइसले खाली साइकिया थागाला नय साइकिया की गुली लगाला कथा आसे दूसरा मनन बि असरे पूरा इनगा थागाला आसे चुंदुरे ताइगी ही गुली लगाला आसे तिबेकता याद दिलाई दिएसे इरा खबर आई थागाला हिसाबते नागा जर्नलिस्ट यूनियन मणिपुर खनब्रा एकता फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइसिना को आसे चुंदु दुइसले पीपल्स क्रॉनिकल्स आईएसटीवी गइना और द हॉर्नबिल और टाइम्स ऑफ सेनापति गइना ताहनब्रा इतु टीम दु बनाइसिना को आसे ताहनब्रा सेप्टेम्बर 3 तकते ताहला एनजेयूएम प्रेसिडेंट लोदे इतु रिपोर्ट टु दुइना को आसे ताहला साइड प्रा दुइसले इतु इंसिडेंट दुइसले कंडेम क्रि आसे इते इतु शूटिंग इंसिडेंट लगा पड़े वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज और जनरल पब्लिक खनब्रा कंडेम क्रि थाके आसे
ইটো লগা পৰে থৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে কাৰণে কৈ আছে আৰু ইটো শুটিং দুইছিলে ইটো ইন্টেনশনাল হবি আনইন্টেনশনাল হবি ইটো পুৰা তান পাব্লিক খান দুইছিলে ক্লেৰিফিকেশ্যন লাগি না কৈ আছে ইটো পুৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন দুইছিলে ট্ৰান্সপেৰেন্সি লদে ল'বলৈ কাৰণে কৈ আছে আৰু ইটো কি হোসা আছে ইটো দুইছিলে বাহিৰ ওলাই দিব লাগি না কৈ আছে बहुत मणिपुर नागालैंड गवर्नमेंट की तुलना पड़े ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करना इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना जल्दी इतो क्रिमिनल इंटेंट थाइसुले तुरिसले लो लाई सबते सजाय दिउले गाने खोयासे इलो आउट पब्लिक खनबा दुइसले कुइ था दुइसले इतो अथॉरिटीज खनबा इतो दुइसले पुलिस खनला साइड प्रा तान इतो आराम ब्रा क्रेक करू पारुना खोयासे सिंपल कुम्बा स्टेप्स खन कुम्बा रा सजेस्ट करा दुइसले तान ला मोबाइल फोन देबी साइलेंट नि जानि जाबो गासे तान YouTube होलिबि खुली साइलेंट छुले तान ला YouTube हिस्ट्री की আছে हॉर्नबिल टीवी साला रिकॉर्ड्स खन আছে না নাই সাই থাকালা আছে বলে তার বাবে একটা হিন্ট পাই যাব কি ইটো মান দুইসলে ইটো টিপ সাইকেল লগা রিসেন্ট খবর দিছিলে জানি থাইছে ইটো লগা পড়ে তার লগা WhatsApp কনভারসেশন কোন লদে ফোন দে কথা হইছি তখন অলপ বিচাৰি ওলাইছিলে ইটো আরম্ভ ক্রেক কৰো পারবো না কৈ আছে ইটো কো লিংক না পাইছে বলে ইটো দিছিলে নাজনা হলা আছে ক্লিয়ার হৈ যাব আর যদি কিবা এনেকা লিংক খান কুন্দালা পাইছে বলে ইটো দিছিলে ইন্টেনশনাল বি हो পারেনগা কইনা কথা अलग अलग ওলাই থাকে আছে ইতিয়া কাৰণে দিছিলে পুলিশ কামনা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে হোপ কৰব ইটো লগা পড়ে থৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰব আৰু পুলিশ খানবা ইটো ৰাইট ডাইৰেকশন দি জানে ইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰনা ইটো কেস দিছিলে সলভ কৰিনা আৰু ডিপ সাইকিয়া কাৰণে দিছিলে সব মানুহৰা স্পিডি ৰিকভাৰি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে আছে Nagaland Health and Family Welfare Department la side pradushle ta 98 COVID-19 medical officer appointees khala kam regularize kuri thaka iture ta position clarify kuri ase tan ba koya ase ki tan to decision duishle government bra Guwahati High Court Koima bench khan bra August 1 la din de order dia itula compliance te kuri ase na koya ase court pra koala hisab te tan kuri ase na koya ase iture tan ba koya ase ki court pra NMS laga read petition file guna thaka bi dismiss kuri she iture tan lode eku grounds nai koya ase to government la special recruitment drive tuishle challenge kuru laga iture petitioners khan duishle grift इदु पार्टीज कन बिन होइनेगा तक को ऐसे इदु थान बदुसले खाली कोर्ट ला डायरेक्टिव थुई माने असनेगा हेल्थ डिपार्टमेंट बा रेस्पोंड करे ऐसे इदु थान टू वन टाइम डिस्पेंसेशन दुसले थान इदु रेगुलराइजेशन प्रोसेस दुसले डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग कमिटी लगा थ्रू करू होइनेगा को ऐसे चुंदो गाने थान अगस्त 18 ला दिन दे नोटिफाई गुडिसे इदु थान बदुसले को ऐसे कि इटा की गाने कुसले पेटिशनर्स कन दुसले हाई कोर्ट ते अपील फाइल गुना से इदु गाने टू मैटर दुसले जा सब जुडिशरी रे थागा ने थान इकु फॉर्म ऑफ एजिटेशन क्रूले थान इटु इकु रीजन नाइनेगा को ऐसे इटा इटु रिपोर्ट पा की दिखि पाइ गुसले नागालैंड लगा हेल्थ डिपार्टमेंट दुसले कोर्ट ला ऑर्डर इंप्लीमेंट करा दे बिशी फास्ट असिन को पाइ दुसले अगस्त 1 लगा दिन दे ऑर्डर दिया अगस्त 18 लगा दिन दे नोटिफाई करा दिखि আছে होलिबि किता इफाले एजुकेशन डिपार्टमेंट साइ दुसले बिशी स्लो इंप्लीमेंट करा दिखि আছে दुसले आरएमएस टीचर्स खनबा 2016 बैच खनबा तान जस्टिस काने डिमांड गुइ था चुंदु हाई कोर्ट प्रा सुप्रीम कोर्ट तक प्रवि वर्डिक दि दिसिना को আছে इटु इते तक इंप्लीमेंट न करि थाका अपने लावि की भावना से लिखि जनाइ दिउ परे Nagaland Medical Students Association khan ba dushile tahan laga agitation dushile ajila din baro continue kuri asina ko ase dushile state government laga to decision contractual COVID-19 appointees khan tahan laga kam regularize kurubo ko itu decision la against te tahan khara asina ko ase tahan ba ko ase ki health department lai to August 18 notification bra 280 contractual appointees kana kam regularize kulu asuna chundushile han ba ekdam nohoboi na ko ase itu tahan lai peaceful procession dushile tahan secretariat bus stand Kohima devaji phujur 9:30 am bra shuru kudishina ko ase students bodies civil organizations citizens kan kun khan itu de khara hoy ki inika position khan duisle NPSC la through NSSB laga through hi select ho lai kwa inika apnen bi itu de khara asugule itu protest te support kurle gane ko ase Combined Technical Association of Nagaland khan babi thala support to shile to protest pura asina ko ase government la to decision duisle unconstitutional ase itu arbitrary asina ko ase itu decision bra meritocracy itu shile bhal do age jabo laga itu undermine korina ko ase arjun to established recruitment norms ase itu bypass kuri asina ko ase itu tan ba duisle sob thala federating units khan ge itu protest te participate kurle garne urge kuri ase Department of School Education last side pra itu bar rationalization order issue kura itu Zilang Students Union Nagaland khan bra ekdam khushi na pa janai di ase koi ase itu centralized system duishile itu junu itu ground reality ase schools or students khan bra problem face kura duishile itu bujule fail kurishina ko ase itu decision bra government laga insincerity duishile dekhai dishina ko ase itu duishile tan ground reality lagai ko matlab nai hoina ಇದು ತಾನ್ ಬಾ ಕೊಯಸೆ ಕಿ ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಖನ್ ಬ್ರಾ ಇದು ಚೂಸ್ ಕೋಬನ ಲಗೆ ತಾನ್ ಕುಂದು ಜಗಹ ದೆ ತಾನ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೋಬು ಇದು ಲगा ಪೋಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಖನ್ ಇನಿಗ ರಿಲಿವರ್ ನ ದಿನ एकता जगह ब्रा दूसरा जगह इना उलाइना ट्रांसफर न क्रू लगिना कोयसे ಇದು ऑलरेडी स्कूल्स खन दे टीचर्स खन लगा शॉर्टेज दिखि थागे से महना रूरल एरियाज खन दे तुरे इनिगा टीचर उलाई दिन रिलिवर न दिन इनिगा ट्रांसफर कर दिया इतु रिशले तान नमानि बुना कोयसे तान इतु ब्रा स्टूडेंट्स खन करियर दुइशले स्पॉइल हो जावना कोन एजुकेशन डिपार्टमेंट की इमीडिएटली टू डिसीजन दुइशले स्टूडेंट्स खन लगा भाल करने रिव्यू करबिनेगा कोयसे
Eastern Naga Students Federation khan brabi tala jurisdiction de teachers kana transfer ekta bi allow na kobina ko ase itu rishle reliever na dishe gole teacher transfer kodubo reliever na dibo replacement na dibo itu tan allow na kobina ko ase tala soft federating units kane koi dishe judi kumba officer ba itu non compliance korna tan niga tan la jurisdiction de tala office tinika order issue kurishule itu laga khobor than ge janai dibina ko ase tan la jurisdiction de bi kon teacher bi without reliever transfer korbo na dibo niga ko ase Tribal bodies khan braushle the center ge urge kres NFHRCC khan duishle itu Trans Nagaland Highway chundum han foothills road kone jani thage itula watchdog hisab te empanel kudbina ko ase idrishle apex tribal organizations khan Nagaland naga alag alag organizations khan ma Ministry of Road and Transport and Highways tan ge appeal kurise NFHRCC khan duishle day one bra itu project la pichile lagin ase kun khan bra itude bishi role luina ase itude tahan bi ekta watchdog hisab te empanel kudbina ko ase itude Nagaland government bra itu rasta 1974 1993 de bi banaule koshish kurise holibi turishle ho para nai itude FHRCC kan 2013 de itu laga upward apex tribal host khan ode kotha korna tahan bra iniga steps law pishi hi tia itu rasta duishle finally itia banai thala dikhi ase itude tahan ki tia side kudia duishle tu thik nai goina tahan bra duishle FHRCC an duishle as a watchdog empanel gudbina quest nuishle tahan article 371A of the Indian Constitution laga hisabte right of way duishle tahan nadibo iniga itu organizations khan bra quase Dimapur Municipal Council Employees Welfare Union khan bra ushle quase ki September 2 bra tahan la agitation du aro shuru kudu boina itu ushle ki karne kushi gule DMC authority khan bra August 4 laga din de tahan ge assurance dia itu bi written de ki tahan laga ki demand ase tu pura kudu bo ko itu na kora karne ko quase chundurishli bishi sorom la kotha sun ko pare idu itia tahan bra union bra ko ase ki tahan itu pura milina tahan bra itu decision lulishina ko ase ki September 2 bra tahan eku kam na kora ho jawena finally Manipur manon karne ekta khobor ase durishle India laga sobse matha Prime Minister Narendra Modi itubar Manipur visit ko nishna asina ko ase kitia kuishi gole itu second week of September 12 pra September 14 majuri tai itia north east te ase itu laga time de tai Manipur aibo nishna asina ko ase itia karne durishle tu official report nohoi official report tu ishle tai aibole baki ase hulibi durishle Bengali portal EI samegoina itu report te chapina asina ko ase itia Prime Minister Narendra Modi tai itubar visit kurishi gole Manipur laga Imphal ekla nuina Churachandpur chundu jaga do ishle tu epicenter ase kudebra itu violence shuru ishina kui thage ase itu jaga de bi visit kurle asniga koise itarik ta report lai sabte jishule Prime Minister Narendra Modi itia Manipur da aibule asniga kuina kui tha tande Manipur de aro violence tu ishle wapas ai jalaga dikhi asina koise kiniga kuishule kuma recent incidents kan side koi ase chundu de ita deep cycle apori tubar attack hwa itu takpi tu de reference te luina ase tu ek tapnen ge chanai di ase Assam la Golaghat district te tahan ekta hospital de doctor ekjun bra patient ekjun ge snake pra kamura laga dawai diala nuhina itu anti rabies la injection prescribe kurishna ko ase itu patient tu ishle 36 years la Taslima Begum gunu ko ase kun mandu ishle itu snake pra kamura karne tai Swahid Kushal Conver Civil Hospital guna Golaghat te thaga tade medical treatment lobole karne doctor ke dekhaule karne jaishina ko ase chundri doctor bra galti bra tai prescription lekha tande snake bite ase itu paurijana anti rabies la injection marule garne kuidishe ko ase itu kiniga janishe gole kitia itu patient tu ishle pharmacist lo jaina hospital la pharmacist ki itu prescription dekhaise itu pharmacist pra saise ki itu ishle snake pra kamura la ase kiniga itu anti rabies injection di ase una doctor lo jaina ko atane doctor bra itu galti bra hoi jise itu bishi patients kan ai thane galti use una kuishi ko ase chundiri tu attendant bra tai hospital la superintendent itu issue du ishle janai dibo ena ko atande kira hospital authorities kan bra itu officer bi nai gone kui dishe itu de frustrate hoina tan itu issue du ishle escalate hoi dikishna ko ase ire itu doctor du ishle kun thagi she gole Dr. Mantosh Yadav thaishina ko ase kun manu bra bi pishi media de jane tai ki kotha koishi dure manu khan pishi gusa hui thagi ase itu ishle apne interest thaishle google kori sailo pare Assam laga Chief Minister Office pra ekta campaign launch kurishna ko ase itu ishle tala state te itu child begging bachahan luina iniga bhik manga du ishle itu bon kudu bole garne chundure ko ase itu ishle ekta crime ase guna yede Assam Chief Minister la office side pra itu laga pore chakali Sunday din de tahan itu national law la under de tahan itu awareness campaign du ishle cholai dhai asna ko ase yede na ko ase ki iniga juti bachahan luina iniga bhik mangi thala dikishule tahan child helpline number 1098 te call kuri report ko parina ko ase yede na ko ase ki India la kanun de itu clearly likhina asna ko ase ki bacha bukhini niga bacha laga iniga begging kura du ishle itu ekta crime ase guna chunduri tu manu han du ishle itu criminal offense karne
5 साल तक जेल दे थाइबो पारे आरो 1 लाख तक फाइन खाओ पारे गुना इतु लगा पड़े इतु रिपीटेड करी दिखिसे गुले इतु मानन दुइले 7 साल बा 10 साल तक जेल सजाय पाओ पारे और फाइन्स तुइले अप टू 5 लाख तक भी जाओ पारे गुना इतु क्राइम असे इतु पब्लिक खन के जनाई दिबुले गाने तहन अवेयरनेस कैंपेन चलाय असना को असे इतु जुदी इंडिया ला कानून दे लिखिना सुगले आई एम श्योर इतु नागालैंड दिबी हो इतु जुदी नागालैंड दिबी इनका चाइल्ड बेकिंग ला खान दिखिसे उले इतु अथॉरिटीज खन के रिपोर्ट करले गाने पब्लिक खन ला अवेयरनेस करने जनाई दिएसे आसाम पुलिस कन्स्टेबल एकजुन ब्रा मेघालय ला रिबॉय डिस्ट्रिक्ट ते एकता बस्ती दे एकता माकी छुगरी लगा पड़े पिया काम कुडिसिना को ऐसे चुंदु इतु इंसिडेंट दुश अगस्त 27 ला दिन दे हुइसिना को ऐसे इतु बिसिदे पुलिस कंप्लेंट फाइल हुआ बिसिदे पुलिस टीम आसाम जायना इतु मानु दुशले आसाम दे ब्रा अगस्त 28 ला दिन दे धुरिया निसिना को ऐसे पुलिस खनबा को ऐसे इतला पड़े धान इन्वेस्टिगेशन कुइ थागे ऐसे आरो इतु दे विक्टिम के जस्टिस दिबोना कुइ थागे ऐसे इटा गाने दुशले विक्टिम के कानून लाई सबते ताके कंपेंसेट करले लगा प्रोसीडिंग्स कुइ थागे ऐसे निगा अथॉरिटीज खनबा को ऐसे जोआकाली संडे राति दे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दे चुंदु जादे महान नागा मनन बिशी काम करि थाके सिदो हॉस्पिटल देखता बिशी भावना नकरा इंसिडेंट दुइसिना को ऐसे एकता जवान छुगरा नाम गुइसुले इमरान अली गुइना ताइब्रा एकता माकी लगा बॉडी ताला गाड़ी दे अन्निना इतु हॉस्पिटल दाम करि पलाउले कोशिश करिसिना को ऐसे चुंदु इतु मोता दुइसले रिपोर्ट लाई सबते ताइला लवर्स ने गाबि गुइ थाके ऐसे इतुरे रिपोर्ट तिना को ऐसे माकी दुइसले ताइ मुरा तन ताइला मुख प्रा की उलाई थाकिसिना को ऐसे इतुरे ताइगे इनका छाई दिना पलाउले कुरा तन दे केतला पहाड़ देबा सिक्योरिटी पर्सन्स खन बा अलर्ट टे थागिन तागे धुरी लुइसिना को ऐसे इराई विटनेसेस खन बा क्वाला हिसाब तितु माकिला मुख प्रा इतु फॉर्म चुंदुरुइसले व्हाइट कलर लाइना थागे तुहन उलाई थैसिना को ऐसे चुंदुरि तुरुइसले पॉइजनिंग ब्रा हो पारे नहिसुलिबे किबा एकता बिया होइसे वइना कुइ थागे ऐसे पुलिस खन बा इतिया गाने तुला पड़े इन्वेस्टिगेशन कुइ थागे ऐसे ना को ऐसे और इतु किनिगा अनु मुर्शितु इतिया गाने एस्टैब्लिश हो परनाइनगा को ऐसे आईएमडी खन रिपोर्ट कोला हिसाब तितु बार सेप्टेम्बर महीना दुइसले पूरा इंडिया दे साइसे उले पानी गिरा दुइसले नॉर्मल ब्रा बिशी होबोइना को ऐसे दुइसले बिशी जगह दे पानी डावर गिरबो और फ्लैश फ्लड होबोले ब्रा लैंडस्लाइड होबोले ब्रा वार्निंग इशू करि थाके ऐसे होलिबि किटा इतु दुइसले महान लगा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट करने को इतुरे इतु महीना सेप्टेम्बर महीना दुइसले महान नॉर्थ ईस्ट इंडिया दुइसले पानी दुइसले नॉर्मल ब्रा कुमती गिरो निसिना सिनेगा को ऐसे एक तापने सबके जनाई दिएसे केरला दे एकजुन बैंक एम्प्लॉय ब्रा ताना बैंक ते बीफ लगा फेस्ट राखी दिसिना को ऐसे दुरिसले बीफ ला पार्टी राखी दिसिना को ऐसे की गाने कुइसुगले तिना को ऐसे कि तान लाइक जुन रीजनल ऑफिसर बिहार ब्रा लब दिन आगे दे आहिना किते ताना कैंटीन दे बीफ सर्व कला दिगिसे इरु बीफ एरे खाओ ना परवना बीफ बैन करना जय जयसिना को ऐसे चुंदरी तो बैंक एम्प्लॉय ब्रा खुशी ना पाइना केरला दे इसले महान की खाओ महान की लगाओ महान ला खुशी ऐसे कुन भाई बाहर मानो आइनेगा डिक्टेट को ना पड़ोना ताना बैंक भीतर दे बीफ लगाइनेगा पार्टी राखी दिसिना को ऐसे चुंदरे को ऐसे कि तान लगा केरला दे कुन भाई तो तान की डिक्टेट को ना पड़ोना कि तान की खाओ कि ना खाओ ए केरला दे क्रॉस तान बीफ तो इसलिए तान बिकाई तान काटे और इतु इसलिए तान पहिला बार कुरिया ऐसे तान दुई तुरी इसलिए कुन भाई रोखाओ ना पड़ोना को ऐसे इतु सेफ्रॉन फ्लैग पर इतु महानला स्टेट ते चुंदु पीस डिस्टर्ब कोले कोशिश करे ऐसे इतु इसलिए क्रू ना दिवना को ऐसे महानला मानुखन के कुन भाई इतु की खाबी की लगाबी इतु इसलिए डिक्टेट को ना पड़ोना को ना तान तादे इतु बीफ लगा पार्टी इतु बैंक ते राखी दिसिनेगा को ना को ऐसे बाकी दुनिया ला खबर कुइसुले रशिया यूक्रेन वार दिसले रशिया अनबा क्लेम करे से कि यूक्रेन ला साइड पर इतु वार शुरू हुआ पिछले रशिया लगा मॉस्को लगा पड़े 112 यूक्रेनियन ड्रोन्स खन चाइना अटैक कुइसिना को ऐसे चुनदुसले तानब्रा इतु मारी फुताई दिसिना को ऐसे इतु अटैक तुसले विदिन 24 आवर्स यूक्रेन ला साइड पर हुई दिसिना को ऐसे इतिया रशिया ला साइड पर दुसले को ऐसे कि तान भी तुला जवाब दे खीफ दे तान यूक्रेन दे तानब्रा पोर्ट्स खन दे अटैक करिना ताला इंफ्रास्ट्रक्चर बिया को दिसिनेगा रशिया रा को ऐसे रशिया वाला दुइसले दुबी को ऐसे कि रशिया यूक्रेन वार दुइसले तान खतम करम जाय तो गाने डोनाल्ड ट्रम्प लो दे पुतिन बा कोथा भी करिसे होलिबि यूरोपियन पार्टी ऑफ वार इतु दुइसले तो यूरोपियन कंट्रीज खान कुन खान दुइसले तो वार खतम हो दु मुन्नाय तान बा इतु डोनाल्ड ट्रम्प लगा एफर्ट्स ते तान बा हिंडर ग्रेसनिया को तान बा इतु रोखाय असनिया को ऐसे होलिबि महान दुइसले इतु वार दु रोखाय दु मुन जाय नगा रशिया रा को ऐसे इटा फॉर्मर रशिया ला प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेदेव प्रादुइसले जर्मनी ला चांसलर फ्रांस ला प्रेसिडेंट गे हाशी दिएसे कोयासे ताहान दुइसले फ्रेटर्नल ट्विन्स असेगुना इदुरे डोनाल्ड ट्रम्प जिंदा वादुइसले दु ट्विन्स करने बिया खबर असना कोयासे इदु रशिया ला फॉर्मर प्रेसिडेंट बादुइसले मनता कुइ दिएसे कि दु दुइजन दुइसले ताहान वर्ल्ड वार 2 दे ताहान की लेसन सिकिसले इदु पाउरिसने गिना कोयासे ताइजन भी मेबी ताइजन ला दात प्रही आइडेंटिफाई कुरला लेवल तक तान पुंची जाउ पैना कोयासे तुरिसले ताहान वर्ल्ड वार 2 दे ताहान खेला तंदी कुमा मानु खान ताहान कुन असे नाजना ताहान ला दात प्रा आइडेंटिफाई कुरा इतु मानु असे कुन कोलागा इतु ताइजन भी लोक पाउ परेनेगा कोइना फॉर्मर रशिया ला प्रेसिडेंट बा कोयासे इदु ताइब्रा दुइसले कोयासे कि इदु दुइजन जर्मनी रो फ्रांस करने दुइसले दुइटा बिया खबर असेगुना एकता दुइसले ट्रम्प इज डेड कोइना चुंदु ट्रेंडिंग जाय दैसे तुरे ट्रम्प दुइसले त्या जिंदा उला
আৰু দুসৰা দুইছিলে ৰাছিয়া এতিয়া এডভান্স চিনিকা হৈ আছে ইটো তো দুইটা কান্ট্ৰি কাৰণে একটা বেছি বিয়া খবৰ চিনিকা কৈ আছে ইজৰাইল হামাস ওয়াৰ দিছিলে বেছি বিয়া খবৰ আই থাকে দুইছিলে গাজা সিটি দে ইজৰাইল ফোর্সেস খানব্ৰা হাৱা দেবৰা আৰু মাটি দেবৰা তাহান ওভাৰনাইট এটেক কৰনা বম্বাৰ্ডিং কৰনা বেছি ঘৰখন বিয়া কৰিছিনা কৈ আছে আৰু খবৰ জানি পাই থালা হিচাপতে 18 মানুহ মৰিছিনা কৈ আছে ইটো কিটা খুইছিলে কিটা তাহান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দিছিলে তাহান লগা সিকিউৰিটি ক্যাবিনেট লদে তাহান মিটিং গ্ৰোথ আইছে তো কিনকা গাজা সিটি দিছিলে টেক ওভাৰ কৰনা ইটো তানে নিগা ডাঙৰ এটেক দিছিলে ইজৰাইল ফোর্সেস খানব্ৰা গাজা সিটি দে কৰিছিনা কৈ আছে ইতে ইজৰাইল সাইড পৰা দিছিলে কৈ আছে কি তান ইটো গাজা সিটি দিছিলে পুৰা হামাস খান সাফা কৰিনা তান টুৰিজম ইটো গাজা দে প্ৰমোট কৰিনা কৈ আছে তুৰিছিলে ইউএছ খান বা যোনটো প্লান কৰি আছে ইটোৰে তান সাপোৰ্ট কৰি আছে না কৈ আছে ইউএছ খান সাইড পৰা দিছিলে তান ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেচন দিছিলে ইটো জাগা দে টুৰিজম প্ৰমোট কৰিনা কৈ আছে হাই টেক ম্যানুফ্যাকচাৰিং আৰু টেকনলজি হাব খান খুলিনা কৈ আছে ইটো লগা পৰে গাজালা মানুহখন গে $5,000 ক্যাশ দিনা টেম্পৰেৰী টাইম কাৰণে তান গে দুসৰা জাদে পঠাই দিব খাবো লগা সাবসিডিজ খান কেন দিব আৰু 10 সাল কাৰণে ইউএছ পৰা লিড কৰনা তান এআই পাৱাৰ্ড আৰু স্মাৰ্ট সিটিজ খান ইটো জাদে ডেভেলপ কৰিনেগা খুৱাছে হাউতি আৰু ইজৰাইল মাজৰ এটা সিচুৱেচন এস্কেলেট হ'ব নিচিনা খবৰ আই থাকে আছে ইটো ৰিসলি কিটাৰা ইজৰাইল একটা স্ট্ৰাইক তে হাউতি খান লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মৰাই দিছে ইটো এতিয়া হাউতি লগা মানুহ খান ব্ৰা কৈ আছে কি ইটো ইজৰাইল তাহান দুশ্মন দুছিলে তাহান লগা লিডাৰ কে মৰাই দে লগা জখম জি হলি পাৱনা কৈ আছে ইটো হাউতি খান ব্ৰা কসম খাইছে কৈ আছে ঈশ্বৰ লগা গিদে কি তাহান ইটো লগা জি হলি ৰিভেঞ্জ লৱনা ইটো তাহান মানুহ দুছিলে টু ফাইট তে ইজৰাইলতে ফাইট কৰিলে কাৰণে খাৰা আছেগা কৈ আছে একটা রিপোর্ট লাই সাবতে যেছিলে ইরান দে তাহান লগা জুন্দু খামেনে লগা রিজিম আছে ইটো বি কোল্যাপস হো নিচিনা আসনা কৈ আছে দুইছিলে ভাঙি যাব নিচিনা আসনা কৈ আছে ইটো ভাঙিছি গলে পুরা ইরান দে সিভিল ওয়ার উলাও পারিনেগা কৈ আছে আজিলা লাস্ট খবৰ দিছিলে তো আফগানিস্তান বা আছে ইটো দিছিলে আফগানিস্তান লা মাকি মানন কাৰণে বেছি বিয়া খবৰ নকো পাৰে তাহান লা তালিবান গভর্নমেন্ট ব্ৰা অর্ডার দি দিছিনা কৈ আছে কি তাহান লা কান্ট্রি দে কিমান তা মাকি মানুহন লা বিউটি পাৰ্লাৰ্স খান সিক্ৰেটলি খুলি থাকি আছে ইটো সব তুইছিলে 1 মাহিনা ভিতৰতে বন্ধ কৰিবিনা ইটো তাহান বা ওয়ার্নিং দি আছে যদি ইটো তাহান বন্ধ কৰা ইছিলে ইটো কোনবা চলাই আছে ইটো মানুহটো তাহান এৰেষ্ট কৰলবিনা কৈ আছে তাহান বা ইটো বেন দিছিলে 2023 আগষ্ট হি দিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে 12,000 আপৰে বিজনেসেস খান বন্ধ হৈ জিছে 50,000 আপৰে মাকি মানুহন জবলেস হৈ জিছিনা কৈ আছে ইটোৰে তাহান লগা কমিউনিটি লিডাৰ্স খান গি ইটো বি অৰ্ডাৰ দিছে কৈ আছে কি তাহান লা নিজৰ জাগা দে ইনিকা পাৰ্লাৰ্স খান কি না খুলি না থাকিছিলে অথৰিটিজ খান গে ৰিপৰ্ট কৰিবিনা ইটো মালাই তো খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেৰুন সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তো আপডেট লদেৰ লক কৰিব